habis dikeruk dipijet. Batuk berdahak di sini. 港上個月開始實行虛擬資產發牌制度，有公司已經提交牌照申請。行政會議成員金管局前總裁任志剛喺一個財經論壇上面質疑虛擬資產點樣服務實體經濟，政府係咪要模式？ Ni kemyong sifu ah mama. Kuasa kemhong ni kom sifu oh. Hey ni openg oh. Nah. Chân kan yo songi dia. Ini. Hey ni ko hong sai la. Songi di ma mama. Songi di. Được. Hai Liko yo song tiyo kat dah. Batuk itu terok bagian sini teman-teman. Habis dikeruk dipijet. Batuk berdahak di sini. 本港上個月開始實行虛擬資產發牌制度，有公司已經提交牌照申請。行政會議成員金管局前總裁任志剛喺一個財經論壇上面質疑虛擬資產點樣服務實體經濟，政府係咪要好積極推動呢方面嘅發展？我就唔會買睇，因為我都唔知道佢背後有啲咩嘢。局長你係話做個勢做出嚟咧，呢個虛擬資產嘅價格會係升嘅，所以如果因為會升你就去買，不如去賭場啦。或者我即係局長Batuk dikeruk bagian punggung langsung dipijet pundaknya ini. Sembuh. Apalagi batuk berdahak guys. 港股今年以嚟跌大約6%，顯著跑輸亞太區內嘅股市。任志剛認為港股嘅估值唔係一定要公開去做嘅。有天主教投資Kusuk. Mari mbah ringku mbah langsung mbah enteng mbah. Dikeruk terus dipijet-pijet.